শুনছি সেদিকে প্রধান এসে বলে গেছে, আজ পর্যন্ত প্রধানের দেখা পাচ্ছি না। দেখা করছে সেদিন আসে বল কি বলছে যে জিসিবি দিয়ে দিকে ঘুরে দিচ্ছি, কাটিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত প্রধানের দেখা নাই। ও তো শুনবো না, বললে হবে না। না তারা তো আসি বসি নাই, আমরা তো মানুষ, সবাই पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं लगातार हो रही इस बारिश के कारण मालबाजार प्रखंड के मौलनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के बगल के आवासीय घरों में पानी भर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का भी निर्माण किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे के आवासीय घरों में पानी जमा होने लगा है। घरों में घुटनों तक पानी भर रहा है और यहीं पर उस क्षेत्र के निवासियों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। इसी के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने सड़क बनाने की मांग की, लेकिन राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण ने पानी की निकासी के लिए कोई उपाय नहीं किया। स्थानीय लोगों को मजबूर होकर सड़क जाम करने का रास्ता चुनना पड़ा। वहीं अचानक सड़क जाम होने से दैनिक यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। सड़क के दोनों ओर बसों सहित विभिन्न वाहनों की कतार लगी हुई थी। कार्यालय यात्रियों और स्कूली छात्रों सभी को परेशानी उठानी पड़ी। घटना की खबर पाकर क्रांति चौकी पुलिस बल मौके पर पहुंची। क्रांति के बीडीओ प्रवीर कुमार सिन्हा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए। स्थानीय निवासियों के साथ नियमित बैठकें और 1 घंटे तक जाम के बाद प्रशासनिक आश्वासन पर स्थानीय लोगों ने जाम हटा लिया। स्थानीय निवासी चिंता राय, परितोष राय व अन्यों ने बताया कि सड़क तो बन गई, लेकिन इलाके में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बारिश होने पर स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इधर क्रांति बीडीओ विप्लव कुमार सिन्हा ने कहा कि इस मामले पर प्रशासनिक स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से बात की जाएगी, उचित कार्रवाई भी की जाएगी। কোনো সমস্যা থাকবে না, হবে এখন তো কিছু করলো না, রাস্তা করে নিল, কিছু হলো না। কেন বন্ধ করলেন? বাচ্চা কাচ্চা মারা যাচ্ছে, তাহলে আমরা কি করি? বাঁচবো? গাড়ি বন্ধ করবো না তো কি করবো বলো? হ্যাঁ, 4 দিন 5 দিন থেকে এখানে কেউ খায় নাই আমাদের বাড়িতে। দেখো তাহলে আমি কি করবো? গাড়ি বড় রাস্তা বড় করবো না তো কি করবো? কার বিরুদ্ধে? সরকার কি দেখে না? কার বিরুদ্ধে অভিযোগটা? অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে? সরকারের উপর। প্রজেক্টে সাধারণ মানুষের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা নেই। আমাদের এইটাই কথা যে আগে তো এই সমস্যা, আমাদের জলের সমস্যা ছিল না। আজকে 7 দিন ধরে আমাদের বাচ্চাগুলো ঘর থেকে বেরোতে পারছে না, খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে আছে। এটা আজ পর্যন্ত সবাইকে জানানো হয়েছে, কেউ কোনো স্টেপ নিল না। আজ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি আজকে। অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে? অভিযোগ ন্যাশনাল হাইওয়ে এনএস এর উপরে। আচ্ছা, এনএসকে এর আগে জানানো হয়েছে, যারা এই প্রজেক্টে কাজ করছে তাদেরকে জানানো হয়েছে, কিন্তু কোনো রকমের কোনো সুরাহা হয়নি আজ পর্যন্ত। কি চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি জলের ব্যবস্থা করে দাও, আমরা রাস্তা ছেড়ে দেবো। কি নাম আপনার? আমার নাম পরিতোষ রায়। কোন জায়গায় এটা? এটা মৌলনী রেলগেট। ওনাদের একটা এইখানে মনে হয়েছিল যে রাস্তার ইয়েতে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করুন, এটা মিটে গেছে সমস্যা, ঠিক আছে। আমরা এনএইচকেও বললাম, ওনাদের লোকজন আসছে, যেটা জলটা বাইরে বার করতে হয় সেটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমনিতেই তো অনেক জায়গাতেই জল জমছে, আমরা এটা দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে। जोहार, मैं मनोज बुजेल इबेर लुक्सान और आंगड़ाबासा 1-2 ग्राम पंचायत क्षेत्र से जलपाईगुड़ी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। हमरे 34 बছর सीपीएम के शासन व्यवस्था की देख ली और वर्तमान टीएमसी का शासन व्यवस्था की भी देखा थी। एक बेर भारतीय जनता पार्टी के काम करे एक मौका देवा और इबेर कर जो पंचायत चुनाव है ये कमल फूल छाप में वोट दी के हमरे के सब जितावा, हमरे काम करके देखा। जोहार।